नातो मनकबत के अशार समाप्त कर रहे हैं। वैसे हम भी पढ़ना जानते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो ज्यादा नहीं, नात के सिर्फ 2 शेर पढ़ लो। हूँ हाँ बोली ना, कुछ बोल। पीछे वाले आप लोग चुपचाप रहिएगा, पीछे वाले बोलेंगे। इजाजत है? खाली हाथा उठा होती, जोर से बोली ना। सुनिएगा, मदीना शरीफ हर आदमी जाने की तमन्ना रखता है, हर मोमिन के दिल की ये आरज़ू है। अब शेर सुने कि मुझको तकदीर तैबा अगर ले गई, आदमी के मुकद्दर में अगर लिखा होगा तो मदीना जाएगा ही। मुझको तकदीर तैबा अगर ले गई, ये न पूछो वहां से मैं क्या लाऊंगा। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। वैसे हदीस पाक हम सुना देते हैं, सारे उलमा हजरात आए, शोरा हजरात आए, आप लोग खामोशी के साथ बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफरोज हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, सुब्हानल्लाहि निस्फुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाहि तमनउल मीज़ान वल्लाहु अकबर तमनउ मा बैनस समाई वल अर्द। सरकार फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बोलता है, यानी अपनी जबान से सुभान अल्लाह बोलता है, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इतना सवाब अता फरमाता है कि मीज़ान का आधा पल्ला नेकियों से भर जाता है। मीज़ान समझते हैं आप? तराजू, मीज़ान माना तराजू, और यहाँ मीज़ान से मुराद क़यामत का तराजू। और क़यामत का तराजू कितना बड़ा है, यहाँ दुनिया में आप कितना बड़ा बड़ा तराजू देखें। सबसे बड़ा तराजू जिसको कांटा कहते हैं, धर्म कांटा, टन का टन वजन हो जाता है, वो उससे बड़ा तराजू आप शायद नहीं देखे होंगे। मगर क़यामत का तराजू, आका से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत का तराजू कितना बड़ा है? सहाबा का सवाल आप लोग याद रखिएगा, कभी बाद में हम पूछेंगे। सरकार से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत का तराजू वो मीज़ान अमल जिस पर आदमी की अच्छाई और बुराई तौली जाएगी, कितना बड़ा होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर जमीन के 7 तबकात को, यानी 7 जमीनों को और 7 आसमानों को समेट कर मीज़ान के एक पल्ले पर रखो तो ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी पड़े हो। आप यहाँ बैठे हैं, किसी की अंगूठी गुम हो जाए इस जगह और सुबह सवेरे मालूम हो, ये महसूस हो कि रात वहाँ प्रोग्राम में बैठे थे, शायद अंगूठी वहीं छूट गई। अब आप रोड के उस साइड खड़े हो करके अंगूठी को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक छोटी सी चीज और दूर से उसका मुआयना करेंगे तो भला कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, 7 जमीनों को और 7 आसमानों को समेट कर मीज़ान के एक पल्ले पर रखो, तराजू के एक हिस्से पर रखो तो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी बहुत बड़े मैदान में छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचे, इतना बड़ा मीज़ान, और मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा
ایک مرتبہ سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ میزان کا آدھا پلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ میزان کا آدھا پلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جن کے دست نبوت میں ظاہری طور پر کچھ نہیں مگر باطنی طور پر پوری کائنات کا خزانہ میرے آقا کے دست نبوت میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، ماشاءاللہ، دونوں عالم کا دولہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہے، پوری کائنات کے مالک، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ابھی حدیث پاک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ایک ہی حصہ آپ کو بتایا، اگر چاہے تو جو ہم نے پوری حدیث تلاوت کی ہے پورا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیں، چاہ رہے ہیں تو سبحان اللہ زور سے بولنا ہوگا۔ ابھی سبحان اللہ کی فضیلت سنے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْنَعُ الْمِيزَانَ، اور اے صحابہ اگر اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ ایک بار الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو کر اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ میزان کا آدھا پلہ جو نیکیوں سے خالی تھا اسے اب پر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک بار اگر کوئی سبحان اللہ کہہ لے اور ایک بار الحمدللہ کہہ لے، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میزان کا پورا پلہ اللہ رب العالمین نیکیوں سے پر فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ ہمارے آپ کے جیسے آدمی کا قول نہیں، میرے سرکار کا فرمان ہے، یہ اس آقا کا فرمان ہے جس کے تعلق سے کسی نے کہا تھا، بلکہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے تعلق سے کہ وہ زبان جس کو سب کل کی، وہ زبان جس کو سب کل کے کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے، ارے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد
الحمدللہ کے تعلق سے آپ نے سنا، اب ذرا سنیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ اکبر تمنع ما بین السماء والارض۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں بیٹھے میرے آقا صحابہ کے مابین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی زبان سے رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی کوئی ایک بار صدق دل سے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے خدا سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اور اسے خوش ہو کر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ جتنی خالی جگہیں ہیں ان تمام جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، ان تمام جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے میں کمی نہیں نہ کریں گے؟ نہیں، ذرا زور سے بولیے تو دیکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی، مجھ کو تقدیر طیبہ اگر لے گئی، یہ نہ پوچھو وہاں سے میں کیا لاؤں گا، سبز گنبد کے سائے تلے بیٹھ کر، سبز گنبد کے سائے تلے بیٹھ کر، ہر نظارہ نظر میں بسا لاؤں گا، سبز گنبد۔ کوئی نعرہ لگ میں جانو ہی زور سے لگیں نعرہ یا سبز گنبد کے سائے تلے بیٹھ کر، ہر نظارہ نظر میں بسا لاؤں گا۔ اور ایک شعر سن لیں کہ خواب لے آؤں گا پیرگل کے لیے، خواب لے آؤں گا پیرگل کے لیے، خاک طیبہ کو اپنے کفن کے لیے، خاک طیبہ کو اپنے کفن کے لیے، بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا، میرے آقا کی بارگاہ میں ابو جہل اپنے ہاتھ میں 5 یا 7 کنکریاں لے کر آیا تھا اور اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا گرویدہ ہو جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو جہل، تو مجھ سے سننا چاہتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو چیز بند ہے اس سے سننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری مٹھی میں جو چیز بند ہے وہ آپ کے نبوت کے تعلق سے گواہی دے دے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، سرکار کا اشارہ فرمانا تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں جو 5 یا 7 کنکریاں بند تھی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تعلق
سے گواہی دینے لگی۔ اب اسی کی ترجمانی شاعر کرتا ہے، اسی کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا، بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا، ایسے کنکر کو سر پہ اٹھا لاؤں گا۔ بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا، بند مٹھی میں بھی جس نے کلمہ پڑھا، ایسے کنکر کو سر پہ اٹھا لاؤں گا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کی محفل اپنی والدہ محترمہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کی غرض سے اہتمام کیا گیا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے محفل خیر الانام کا اہتمام کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے، حالانکہ ماں باپ کی خدمت اشد ضروری شے ہے۔ اگر آدمی ماں باپ کو دنیا میں خوش کرتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ اگر تیری ماں تجھ سے خوش ہوئی، تیرا باپ تجھ سے راضی ہو گیا، تو تم جانو کہ تجھے جنت میں جگہ ملے گی۔ اور اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہو گئی، تیرا باپ تجھ سے روٹھ گیا، تو تم جانو کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ماں باپ کو خوش کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام پر قرآن خوانی کا اہتمام کریں۔ اگر قرآن خوانی کا اہتمام نہ کر سکیں تو خود جتنا ہو سکے قرآن کی آیتیں پڑھیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں، یہی بولتے رہیں۔ 1000 بار سبحان اللہ بول لیں، 1000 بار الحمدللہ بول لیں، 1000 بار اللہ اکبر بول لیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بہت بڑا جاہل ہوگا لیکن اللہ کا نام ضرور لینا جانتا ہوگا۔ اللہ کا نام لے کر کے، اللہ رب العالمین کا نام لے اور اسے شمار کر لے، ہم نے اتنی دفعہ اللہ کے نام کا ورد کیا ہے، اب اس کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے پروردگارا تیرے نام کو ہم نے 1000 بار پڑھا ہے، تیرے نام کو ہم نے 1000 بار پڑھا ہے، اے پروردگارا تیرے نام کے ذکر میں جو ثواب بنتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کی روحوں کو پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے بھی ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر محفل خیر الانام کا اہتمام ہوگا، اگر قرآن خوانی کا اہتمام ہوگا، اگر 10-20 ہزار روپیہ ہم خرچ کریں گے تو ہی اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے اپنے گھر کی کرسی پر یا اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے، اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر کے اللہ کے نام کو لیا ہے، رسول کائنات پر درود شریف پڑھ لیا ہے، اسی کا ثواب ماں باپ کی روح کو پہنچا دیجئے، انشاءاللہ الرحمن ماں باپ کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ اور اگر ماں باپ کی روحیں خوش ہو گئی تو یقین جانو اولاد جو دنیا میں ہے وہ کبھی غمگین نہیں رہے گی، اس کی دنیا جو ہے آباد ہو جائے گی، اس کی دنیا کشادہ ہو جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں اگر ماں باپ کا انتقال ہوا تو تیجا منا لیں گے، 40واں منا لیں گے اور برسی کر لیں گے، 2 سال تک اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ان کے ماں باپ تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ماں باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تم ہر روز اگر ہو سکے تو جاؤ اور جا کر ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو، اگر ہر دن نہ ہو سکے تو جمعہ کے روز جاؤ، اور جمعہ کے روز جاؤ تو فجر کی نماز پڑھ کر کے جاؤ، فجر کی نماز کے بعد جاؤ، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرو اور ماں باپ کی قبروں کو بوسہ دے دو۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج کے وہابی دیوبندی ذہن دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا نہیں چاہیے، قبروں کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، مگر رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبروں میں حاضری دو اور اگر تیرے ماں باپ کی قبریں تیری نظروں کے سامنے ہو تو محبت سے تم اسے بوسہ دے لو۔ اللہ اکبر۔ محبت سے تم اسے چوم لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
इरशाद है, इस पर हमारा अमल होना चाहिए। मगर आज हम कब्रिस्तानों में जाते हैं अगर कभी, तो कब्रिस्तान में जाने के बाद मज़ाहिया जुमले का इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तान पहुंच करके अपने खेत बाड़ी का जिक्र वहीं करते हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वहां एक दूसरे की बुराई में मुलव्विस हो जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो चुगली और गीबत में मशगूल हो जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं तब हमें हंसी आने लगती है और तब कहे हमारे बुलंद होने लगते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम जब कब्र के अंदर दाखिल हो जाओ, जब तुम्हारा दाखिला कब्रिस्तान के अंदर हो, तो कब्रों को देखने के बाद अपने दिल में ये बात पैदा करो, एक दिन मुझे भी इसी कब्र के अंदर आना है। जैसे ये आदमी, ये मुर्दा हमारे सामने इस कब्र के अंदर लेटा है, इस कब्र के अंदर लेटा है, हमारी तरह ये भी दुनिया में था और हमारी तरह ये भी गाड़ी चलाता था, ये भी दुनिया का काम काज करता था। इसके भी दिमाग में ढेर सारे प्लानिंग थे, ये भी चाहता था कि हम 10 मकानात को बना लें, मगर एक मकान को भी बना नहीं पाया, दुनिया से चला गया है। ये चाह रहा था 1000 गाड़ियों का मालिक बन जाए, मगर एक गाड़ी को भी खरीद नहीं पाया, दुनिया छोड़ देना पड़ा है। अल्लाह अकबर। इस तरीके से अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाओगे और कब्रों की ज़ियारत करोगे तो तेरे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। तू ये सोचेगा कि मुझे दुनिया की जिंदगी छोड़नी है, मुझे दुनिया से आखिरत की जानिब पलटनी है। और जब तेरे ज़हन और फिक्र में ये सारी बातें आने लगेंगी, जब तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें गर्दिश करने लगेंगी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दुनिया से बेरग़बती पैदा हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल से निकल जाएगी। आज हम दुनिया में अगर रुसवा हो रहे हैं, आज अगर दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, आज अगर दुनिया में हम बेइज्जत हो रहे हैं, आज अगर दुनिया में हमें इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, तो उसका सबब हमारा कल्चर है, उसका सबब हमारा तरीका है, उसका सबब हमारा अंदाज है। वरना कल के मुसलमानों की तारीख को पढ़ा जाए, खुदा की कसम कल के मुसलमान रास्ते से गुजरते थे, अगर कोई गैर मुस्लिम चारपाई पे बैठा होता या कुर्सी पे बैठा होता था, एक मुसलमान की ताजीम में खड़ा हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। ये कल के मुसलमान की शान थी, ये कल के मुसलमान का अंदाज था। उन्होंने अपनी जिंदगी इस लिहाज से गुजारा है कि दूसरे इज्जत की नजर से देखा करते थे, लेकिन हम अपनी जिंदगी इस लिहाज से गुजार रहे हैं, आज दूसरे देखते हैं तो हम पर लान तान करते हैं, आज दूसरे देखते हैं तो हमारी बुराई करने लगते हैं। कल जब आदमी अपना अंदाज बिखेरता था, कल जब मुसलमान रास्ते में चलता था, लोग देखते थे ये मुसलमान है, और मुसलमान के बेहतर किरदार को देख करके लोग इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। लेकिन आज जब हमने अपने अंदाज को बदला है तो दूसरे लोग हमारे तरीके को इख्तियार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें देखने के बाद गालियां देते हैं, हमें देखने के बाद बुरा भला कहते हैं। हमें चाहिए अपनी आखिरत की जिंदगी को संवारें और माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को खुश रखा जाए, माँ बाप की खिदमत से जन्नत हासिल की जाए, अल्लाह के नबी के इरशादात पर अमल किया जाए, सरकार के फरमानात को ज़हन और फिक्र में बसाया जाए। अल्लाह अकबर। अगर आदमी माँ बाप की खिदमत नहीं करता है, अगर आदमी माँ बाप को नाराज कर लेता है, एक वाकया मुख्तसर अंदाज में समाप्त कर ले। एक जवान था जो अपने माँ बाप की खिदमत, जो एक जवान था जिसकी एक बूढ़ी माँ दुनिया में रह गई थी, मगर उस बूढ़ी माँ की खिदमत नहीं कर पा रहा था। अल्लाह अकबर। उसकी माँ का घर कहीं और है, उसकी माँ के रहने की जगह कहीं और है, और बेटा अपनी बीवी के साथ कहीं और रह रहा है। एक बात जो है ये नौजवानों अपने जहन में बसा लो, तेरी बीवी जो आज आई है तू उससे इतनी मोहब्बत करता है कि अपने माँ बाप की मोहब्बत को भुला देता है। खुदा की कसम, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में जगह दी है और दर्दों को बर्दाश्त किया है, तकलीफ और मसाइब को उठाया है, उस माँ का हक अगर पूरी जिंदगी माँ के कदमों में रह करके अदा करना चाहे तो कमा हक वो अदा नहीं कर सकता है। इसलिए माँ बाप की खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। जरा उस नौजवान की कैफियत देख लीजिए, वो नौजवान अपने माँ को जो है खुश नहीं रख पा रहा है। एक रोज उसकी माँ जो है, चूंकि 2-3 दिन से वो खाना खाई नहीं थी, दिल में सोच रही है मेरा बेटा अभी मौजूद है, चलो चल करके बेटे से कुछ मुतालबा कर लिया जाए। माँ अपने बेटे के दरवाजे पे आ रही है। अल्लाह अकबर। वो कैसी खड़ी रही होगी और वो कैसा समा रहा होगा और वो बेटा कैसा नाहंजार रहा होगा कि अपने उस बेटे को माँ की बारगाह में जानी चाहिए, मगर बजाय इसके उसकी माँ इसके पास आ रही है। और जब आ रही है तो बेटा सामने दरवाजे पे खड़ा है और उसी दरवाजे के पीछे अपने शौहर के पीछे जो है उसकी बीवी खड़ी है। अब उसकी बीवी
अपनी सास को आते हुए, तो उसने कहा था अपने बेटे से, उसने कहा था अपने शौहर से, वो औरत अपने शौहर से कहती है अगर खातून अगर खवातीन इस्लाम मौजूद है और मेरी बातों को सुन रहे हैं तो जरा गौर से इस बात को सुन लें, इस बात को जरा गौर से सुन लें। वो नौजवान दरवाजे पे खड़ा और उसके पीछे उसकी बीवी खड़ी है। बीवी कहती है देखो तेरी माँ आ रही है, न जाने अब तुझसे क्या मांग लेगी। अल्लाह अकबर ये कहती है, मगर वो नौजवान उसे चाहिए था अपनी बीवी के चेहरे पर तमाचा रसीद करे और उसे सबक सिखाए कि ये वो मेरी माँ है जिसने अपने पेट में 9 महीने मुझे जगह दी है, जो खुद भूखे रह करके मुझे खिलाई है, जो खुद भूखे रहकर मुझे खिलाई है, जो जब मैं बचपने की जिंदगी को तय कर रहा था उस वक्त बिस्तर में जब मैं पेशाब करता था, मेरी माँ जो है उस भीगे बिस्तर के ऊपर सोती थी और मुझे अपने सीने से लगा करके सुलाया करती थी। अल्लाह अकबर, इस तरीके से अपनी बीवी को समझाने के बजाय अपनी बीवी की मोहब्बत में गर्विदा हो जाता है और बीवी के सामने खड़ा है। उसकी माँ करीब आई, करीब आने के बाद कहती है, बेटा आज 2-3 दिन हो गए हैं मैंने खाना नहीं खाया है, गुर्बत सता रही है और मुफलिसी कल्लासी का आलम ये है मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, मेरे जिस्म में वो तवानाई नहीं है, मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है कि कहीं और जा करके मजदूरी कराए, कहीं और जा करके कुछ कमा लें और उसके बाद जो है हम अपने शिकम के अंदर कोई शय डालें। बेटा अब मेरे जिस्म में वो ताकत नहीं है, इसलिए तू मुझे कुछ दे दे खाने के लिए। अल्लाह अकबर, तब तक बहू फौरन बोल पड़ती है, मैंने कहा था कि तेरी माँ आ रही है कुछ मांगेगी। अल्लाह अकबर, इतना बोलती है बहू। अब बेटा को चाहिए था कि कुछ बोले, मगर वो नौजवान खामोश रहा। माँ इंतजार देखती है, मेरा बेटा मुझे कुछ देगा, मेरा बेटा अपनी बीवी को समझाएगा, मगर नौजवान टकटकी बांध करके देख रहा है। उसकी बीवी जो है, अब उसकी बीवी उसकी माँ को बोल रही है, मगर वो नौजवान खामोशी के साथ सुनता चला जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया, वो ज़ईफ़ा अब वहां से मायूस जब वापस होने लगी तो उसकी आंख से आंसू निकल गए थे। अल्लाह अकबर, आंख से आंसू के कतरात निकल गए थे। नौजवानों, अगर तुमने कभी अपने माँ बाप को सताया होगा तो माँ बाप के कदमों में गिर करके उसे खुश करने की कोशिश करो, वरना खुदा की कसम अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर लिया और तेरे माँ बाप इसी हाल में दुनिया से चले गए तो यकीन जानो तेरा ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ और नहीं होगा। और जहन्नम उस जगह को कहते हैं, जहन्नम की गर्मी ऐसी भयानक गर्मी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर सुई के नाके के बराबर दुनिया की तरफ जहन्नम की गर्मी को खोल दी जाए तो उसमें इतनी गर्मी है कि उसकी गर्मी से पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान मछली की तरह तड़प करके मर जाएंगे। अल्लाह अकबर, जिस जहन्नम की आग में इतनी गर्मी है, जिस जहन्नम में इतनी कुव्वत और ताकत रखी गई है कि दुनिया की आग को जला देती है वो जहन्नम की आग, उस आग में हमारा जिस्म जलने के लायक नहीं है और उस अजाब को बर्दाश्त करने के लायक हमारा जिस्म नहीं है। हमारे जिस्म में वो तवानाई, वो ताकत नहीं है। इसलिए चाहिए कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाया, इस जमीन के ऊपर तुम चल रहे हो, इसी जमीन के ऊपर पेशाब करते हो, इसी जमीन के ऊपर पखाना करते हो, इसी जमीन के ऊपर थूकते हो, इसी जमीन के ऊपर खाना पीना होता है। ये जमीन सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, तुम्हारे पेशाब तक को बर्दाश्त करती है, तुम्हारे पखाने तक को बर्दाश्त करती है। तो जमीन इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रही है कि तुम दुनिया में गीबत करो, तुम दुनिया में बुराई करो, तुम दुनिया में सूदखोरी करो, तुम दुनिया में हरामखोरी करो, तुम दुनिया में बुराई कामों को अंजाम दो। इसलिए तुम्हें जिंदगी नहीं दी गई है और इसलिए जमीन इस मुसीबत को नहीं झेल रही है, बल्कि जमीन तुम्हारी मुसीबतों को, तुम्हारे पेशाब पखानों को इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि तुम इस जमीन के ऊपर अल्लाह का बंदा बन करके हो, अल्लाह की फरमाबरदारी करके जिंदगी गुजार लो। तो ये जमीन दुनिया से जाने के बाद भी तुझे अपने सीने से लगा लेगी, जैसे माँ अपनी औलाद को सीने से लगाया करती है। अल्लाह अकबर, वो नौजवान अपनी माँ को कुछ कहा नहीं, माँ रोते हुए वापस आ रही है। अल्लाह अकबर, माँ की आंख से आंसू निकल गए। अब ये आंसू जो निकला वो बाबे इजाबत से टकरा गए। अल्लाह अकबर, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन देखें उस नौजवान का क्या मामला होता है, उस नौजवान के साथ क्या हाल होता है। कुछ
दिनों के बाद वो नौजवान हज का इरादा करता है, हज में जाने का इरादा करता है। हज एक इबादत है, हज एक इबादत है और हज के लिए वो जाने का इरादा कर लिया। उसी गांव से काफिला निकल रहा है और उसी के साथ वो बेटा भी जा रहा है। माँ को मालूम हुआ मेरा बेटा हज करने को जा रहा है। माँ अपनी जबान से एक जुमला निकालती है, ए परवरदिगारा, मेरा बेटा मुझे खुश नहीं रखा है और तेरे घर के तवाफ के लिए जा रहा है, तेरे नबी की बारगाह में हाजिरी देने को जा रहा है। बस इसी जुमले को वो निकाली थी और ये जुमला अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। वो नौजवान चला है, अपने काफिले के साथ चला। चलते चलते जब रात का वक्त हुआ तो रात जो है वो काफिला एक मुसलमान की आबादी से निकल रहा था। अचानक वो नौजवान जो है उस काफिले से गायब हो गया और जब गायब हुआ तो सोच में पड़ गया हमारा काफिला कहाँ गया और काफिले के साथ भला हम अब कैसे हो पाएंगे। नौजवान जो है अब दूसरा रास्ता इख्तियार करता है। चलते चलते उसे एक मस्जिद नजर आई और एक मस्जिद नजर आई, लेकिन मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसने सुना चोर चोर की आवाज बुलंद हो रही थी। यानी उसी बस्ती में, उसी मोहल्ले में एक चोर दाखिल हो गया था और उसके सबब से सारे लोग जो है उस चोर के पीछे दौड़ने लगे। मस्जिद के पास आने के बाद चोर जो है अचानक गायब हो गया और वो नौजवान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने को दाखिल हो गया। अब बस्ती के सारे लोग सोच रहे हैं यही आदमी है जो चोरी किया है, अभी आकर के इबादत में मशगूल है, अभी आकर के अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये हमें धोखा दे रहा है, इसे पकड़ा जाए। सारे लोग उसे पकड़ लिए और पकड़ने के बाद एक मैदान में ले आते हैं और लाने के बाद सारे लोग मशवरा करते हैं इसने चोरी की है इसलिए इसका हाथ काट दिया जाए। अब अल्लाह अकबर, सारे लोग मिल करके जब इत्तेफाक कर लेते हैं तो उस नौजवान का दोनों हाथ काट दिया जाता है और हाथ काट करके गर्दन में लटका दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब वो नौजवान रो रहा है, आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं, मगर कोई उसकी फरियाद रसी करने वाला नहीं है, कोई उसकी आज मदद करने वाला नहीं है। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई तो किसी ने पहचान लिया, कहा अरे हमने गलत आदमी को मार दिया है और गलत आदमी को सजा दे दी है। अरे मैं जानता हूँ ये आदमी एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखता है, इसकी माँ जिंदा है, इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, हमने गलत आदमी को जो है तकलीफ दे दी है। अब गांव के सारे लोग जमा होते हैं और जमा होने के बाद कहते हैं ऐ नौजवान, हमने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, तू हमें माफ कर दे। तो वो नौजवान कहता है ऐ इस बस्ती में रहने वालों, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई खता नहीं है, बस मैं समझ गया मुझे सजा क्यों मिली है। तो गांव के लोगों ने कहा था बताओ तुझे क्यों सजा मिल गई, तुझे क्यों जो है आजाद, तुझे क्यों सजा मिल गई है। तो नौजवान कहता है वजह यह है कि मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी में दिनों को गुजार रहा था और मैं अपने अपनी माँ के फरमान को ठुकरा करके मैं हज के लिए जा रहा था, अपनी माँ को नाराज करके हज के लिए जा रहा था। मुझे अल्लाह ने वो अजाब दे दिया है, मुझे अल्लाह की तरफ से ये अजाब मिल गया है। अल्लाह अकबर। अब उस नौजवान को सारे लोग कहते हैं बताओ हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ हमें हमारे घर तक छोड़ दिया जाए। अब जब उसको जो है घर के पास लाया गया और उसकी माँ को जब मालूम हुआ कि मेरे बेटे का हाथ कटा है, अल्लाह अकबर। अब जरा माँ का दिल देख लो, माँ का दिल जरा देख लो। पूरी जिंदगी उस नौजवान ने जब से उसकी शादी हुई थी अपनी बीवी के पल्लू में बंध करके, अपनी बीवी के मोहब्बत में आकर के अपनी माँ को तकलीफ दिया है। लेकिन जब माँ को मालूम हुआ मेरे बेटे का हाथ कट गया है तो माँ दौड़ते रोते हाँफते कांपते बेटे के पास आ रही है और बेटे से कहती है अरे बेटा, अरे मैंने अपनी जबान से कुछ शिकायत के अल्फाज निकाल दिए थे, शायद इसी वजह से तुझे सजा दे दी गई है। बेटा कहता है माँ तेरी कोई खता नहीं है, मैंने जो नाफरमानी की है मुझे सजा मिल गई है। माँ कहती है बेटा अगर मैं इसी तरह दुनिया में जिंदगी गुजारूंगी तो आने वाला जमाना और आने वाले लोग, बल्कि दुनिया में जो लोग मौजूद हैं ये सारे लोग कहेंगे कि ये वो माँ है कि जिसकी बद्दुआ से बेटे का हाथ कट गया है। इसलिए ऐ बेटा मैं तेरी खातिर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ करती हूँ। अब जरा देखें, बेटा अपने माँ से तराफी कर लिया है, बेटा अपनी माँ से माफी मांग लिया। माँ अपने बेटे की खता को माफ करने के बाद अपने हाथ को उठाई है और अल्लाह की बारगाह में कहती है ए परवरदिगारा, मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी, ये बदनामी का धब्बा लेकर के। लोग कहेंगे इसकी बद्दुआ से बेटे का हाथ कट गया। इसलिए ए परवरदिगारा, जिस तरह से मेरी ज़बान से अल्फाज
میرے بیٹے کا ہاتھ کٹ گیا، آج میں اپنے بیٹے کی خاطر دعا کرتی ہوں، پروردگارہ تو میرے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا جب کی ہے ماں تو ذرا استدلال سے بات کر لیں، ماں نے جب دعا کی، اب ذرا سوچو، ماں اس ذات کو کہتے ہیں کہ اگر بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بیٹے کا ہاتھ کٹ لیتا ہے، لیکن وہی ماں جب اپنی اولاد سے خوش ہو جاتی ہے تو بیٹے کا کٹا ہوا ہاتھ واپس جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی خدمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر اولاد فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کے فرمان پر عمل کرتی ہے اور ماں باپ کے اقوال پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے تو جو ہے وہ اولاد زمانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ کبھی لوگ سوچتے ہیں میرا باپ بہت سخت مزاج ہے، بہت بھاری جملہ بولتا ہے، میری ماں سخت انداز اپناتی ہے، مگر ذرا سوچیں، حضرت علی فرماتے ہیں سورج گرم ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنی روشنی زمانے کے اوپر نہ پھیلائے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں اور باپ ظاہری طور پر اپنے بیٹے کے اوپر ناراض بھی ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ناراضگی کے الفاظ میں تیرے لیے محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی قطعی طور پر نہ کیا جائے، بلکہ ماں باپ کی فرمانی سے جنت الفردوس میں جگہ حاصل کی جائے۔ حضرات اسی جگہ بیٹھ کر کے میں نے ایک دو شعر لکھا ہے، اسے صرف سن لیجئے، میں اپنی جگہ پکڑ لوں گا۔ انہوں نے اور ان کے سارے برادران نے، جناب عبدالصمد صاحب، جناب شرف الدین عرف مستان صاحب اور جناب شہزاد صاحب، یہ سارے بھائی مل جل کر کے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، ذرا سن لیں۔ میں اپنی طرف سے دعائیہ الفاظ پیش کرتا ہوں کہ بخش دے مولا میرے تو سلیمہ خاتون کو۔ آپ کی ماں کا نام سلیمہ ہے؟ بخش دے مولا میرے تو سلیمہ خاتون کو، دے دے مولا میرے راحت سلیمہ خاتون کو، بخش دے مولا میرے تو سلیمہ خاتون کو، دے دے مولا میرے راحت سلیمہ خاتون کو، دے دے مولا میرے راحت سلیمہ خاتون کو۔ اور میرے آقا میرے مولا مصطفیٰ کا واسطہ، میرے آقا میرے مولا مصطفیٰ کا واسطہ، قبر میں دے دے تو راحت سلیمہ خاتون کو، قبر میں دے دے تو راحت سلیمہ خاتون کو، قبر میں دے دے سلیمہ خاتون کو۔ یہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگوں نے سبحان اللہ الحمدللہ یا درود شریف وغیرہ کا ذکر کیا ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب آج ان کی ماں کی روح کو پہنچایا جائے گا۔ ایک شعر سن لیں، آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی جگہ پکڑتا ہوں کہ بیٹھے ہیں جتنے یہاں پر کر رہے ہیں یہ دعا، بیٹھے ہیں جتنے یہاں پہ کر رہے ہیں یہ دعا، آخرت میں دے دے راحت سلیمہ خاتون کو، آخرت میں دے دے راحت سلیمہ خاتون کو، بخش دے مولا میرے تو سلیمہ خاتون کو، دے دے مولا میرے راحت سلیمہ خاتون کو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو مولا تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ایمان و عقیدے پر استقامت، والدین کی خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ واپس